إلهي إلهي وخل. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جی تو الحمدللہ ہمارا تمرین الصرف ہے یہ کتاب. اس میں ہمارے 3 اسباق ہو چکے ہیں. بہت سارے طلبہ نے یہ جو ہم نے عمل البیت دیا تھا ہوم ورک وہ بھیجی تھی، اور شاید کچھ جو ہے بھی پینڈنگ ہے. تو جن حضرات کی پینڈنگ ہے وہ کوشش کریں کہ وہ اس کو بھیج دیں جلد از جلد. تو یہ ہمارا سبق نمبر 4 ہے آج. یہ آپ کے فعل ماضی کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک، تو آپ کا فعل ماضی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل ماضی جو ہم نے فی الحال پڑھا ہے سے حرفی، یعنی جس میں 3 حروف ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ اور بھی مزید آپ آگے پڑھیں گے جن میں آپ کے فعل ماضی میں 3 سے زائد حروف آ جائیں گے. یہ فی الحال آپ کے ثلاثی مجرد کہلاتے ہیں. یہ والے جو آپ کے افعال ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں فی الحال، یہ کہلاتے ہیں آپ کے ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے نا، ثلاثی مجرد کے معنی ہوتے ہیں اس میں آپ کے 3 حروف ہوتے ہیں اور وہ اصلی ہوتے ہیں، اپنی اوریجنل ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد. میں لکھ رہا ہوں ثلاثی مجرد. ثلاثی کے معنی ٹرائی لیٹرل یعنی سہ حرفی، اس میں 3 حروف آپ کے ہوتے ہیں. اور مجرد کے معنی زائد حروف سے خالی، اس میں ایکسٹرا حروف نہیں ہوتے بلکہ اپنے اوریجنل حروف ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. تو فی الحال آپ جو ہے ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ وربز پڑھ رہے ہیں، ثلاثی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے بارے میں یہ آج کا سبق ہے ہمارا کہ فعل ماضی کی جو ہے آپ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو آپ کا یہ ثلاثی والا ہے اس میں آپ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے. جیسے فعلہ ہے آپ کا، انہوں نے دیا ہے اس میں فعلہ ہے، یہ نہ فعلہ ہے، نصرہ ہے، اسی طرح فتح ہے، جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو. یعنی جو اس کا دوسرا حرف ہے، ہمارے پاس دراصل جو افعال میں ہوتے ہیں وہ 3 حروف ہوتے ہیں، اور ان کو ہم یہ 3 کلمات کہتے ہیں. پہلا آپ کا فا کلمہ ہوتا ہے، یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں. پہلا آپ کا فا کلمہ ہوتا ہے، یہ جو فا عین اور لام ہوتا ہے آپ کا، تو یہ پہلا والا حرف جو ہے آپ کا یہ فا کلمہ کہلاتا ہے. فا کلمہ ہے نا، تو یہ آپ کا ہو گیا فا کلمہ. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا عین جو ہے یہ آپ کا عین کلمہ ہو گیا، یہ کہلاتا ہے عین کلمہ، کلمۃ عین. اگرچہ یہ حروف ہے لیکن اس اعتبار سے ایک ان کو کلمہ کہتے ہیں. یہ آپ کا لام جو ہے اسے یہ صرفین یعنی جو ہمارے عربک مورفولوجی کے ماہر ہیں، صرف کو آپ انگلش میں مورفولوجی کہتے ہیں، تو ہمارے جو مورفولوجی کے ماہر ہیں وہ اسے لام کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فا عین اور لام کلمہ ہے آپ کا یہ. تو اس کے جو ہے آپ کے فا اور لام کلمے میں جو معروف ہو وہ سیم رہتا ہے. یعنی فا کلمہ آپ کا اور لام کلمہ، اس پر جو ہے آپ کا فعل جو معروف ہوگا، ماضی معروف یعنی جس میں آپ کا فاعل معلوم ہے. ٹھیک ہے نا، کام کی نسبت فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو فاعل معلوم ہے، اس میں فا بھی مفتوح ہوگا اور لام بھی مفتوح ہوگا. یعنی فا کے اوپر بھی زبر ہوگی اور لام کے اوپر بھی زبر ہوگی. فرق جو ہے فعل ماضی کی مختلف صورتیں کس سے بنتی ہے، وہ عین کلمے کی حرکت سے بنتی ہے. یعنی عین کلمہ کبھی مفتوح ہوگا اور عین کلمہ آپ کا کبھی وہ مکسور ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے نیچے زیر ہوگی، اور عین کلمہ کبھی آپ کا مضموم ہوگا یعنی اس پر پیش ہوگی. تو یہ آپ کی 3 صورتیں آ گئی فعل ماضی کی، وہی اس سبق میں بتلا رہے ہیں. جیسے فعلہ آپ کی پہلی صورت ہو گئی،
فاعلا یہ آپ کی دوسری صورت ہو گئی، اور فاعلا یہ آپ کی تیسری صورت ہو گئی۔ تو تین صورتیں عین کلمے کے اختلاف کی وجہ سے، عین کلمے کی حرکت کی اختلاف کی وجہ سے فعل ماضی کی آپ کو معروف میں تین صورتیں مل جاتی ہے۔ آپ کا فعلا ہو گیا جو سب سے زیادہ آپ کا استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو وزن استعمال ہوتا ہے یا اسکیل، وہ ہے آپ کی فعلا کی اسکیل، یعنی عین کلمہ جس میں آپ کا مفتوح ہوتا ہے وہ ہے فعلا، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہمارا استعمال کے اعتبار سے آتا ہے وہ فاعلہ ہے، یعنی فعلہ کے بعد فاعلہ پر جو اوزان ہے نا افعال کے اوزان آئیں گے وہ سب سے زیادہ استعمال ہوں گے، فاعلہ۔ اور اس کے بعد تیسرا نمبر ہمارا آتا ہے فاعلہ کا، اور یہ فاعلہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، شاذ و نادر، یعنی بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ یہی چیزیں جو ہیں اس سبق میں آپ کو یہ سکھائیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے آپ، تو یہ پہلا ہو گیا کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، اور بعض افعال یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ماضی کا یعنی کیا کہتے ہیں، بعض افعال کا دوسرا حرف یعنی عین کلمہ مکسور ہوتا ہے۔ مکسور کے معنی آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ مکسور ہوتا ہے کہ ان کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے شریبہ اس نے پیا، جیسے علیمہ اس نے جانا ہے نا، اس نے علم حاصل کیا، لبیسا اس نے پہنا۔ تو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں فاعلہ کے وزن پر ہے، فاعلہ کی اسکیل پر ہے۔ شریبہ یہ بھی فاعلہ کے وزن پر ہے، اور آپ کا جو ہے علیمہ وہ بھی جو ہے فاعلہ کے اسکیل پر ہے، اور آپ کا لبیسا یہ تو ہے ہی فاعلہ کی اسکیل پر۔ تو یہ آپ کے دو اوزان ہو گئے، فعلہ اور فاعلہ۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا وزن جو آپ کا ہوگا وہ بھی عین کلمے کے حرکت کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا، اور وہ ہوگا فاعولہ، یعنی آپ کا عین کلمہ جو ہے وہ مضموم ہوگا۔ یعنی بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے نا، عین کلمہ جو ہے اس میں مضموم ہوگا، پیش والا ہوگا، ضمہ چونکہ پیش کو کہتے ہیں، اور آپ نے پہلے ہی سبق میں پڑھ لیا کہ پیش والے حرف کو، ضمہ والے حرف کو مضموم، فتحے والے حرف کو مفتوح، اور کسرے والے حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا فاعلہ کے وزن پر ہو گیا آپ کا قروبہ، فاعلہ قروبہ۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا ہے باعودہ، قروبہ کے معنی وہ قریب ہوا، وہ ایک شخص، وہ ایک مرد قریب ہوا۔ آواز میری صاف آ رہی ہے؟ آپ لوگ کچھ چاہیے کیا؟ آواز صاف آ رہی ہے نا؟ جی جی صاف آ رہی مل صاحب، جی صاف آ رہی ہے، تو باقیوں کو میوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا قروبہ ہو گیا فاعلہ کے وزن پر، وہ ایک مرد قریب ہوا، اسی طرح اس کی گردان ہوگی، جس طرح آپ فعلہ کی گردان کرتے ہیں اسی طرح ان تمام افعال کی بھی گردان ویسے ہی ہوگی، صرف جو ہے آپ کو عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھنا ہوگا کہ کس طرح کس میں ہے، مکسور کون ہے اور مضموم کون ہے اور مفتوح کون ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا دوسری مثال جو ہے باعودہ، باعودہ کے معنی وہ دور ہوا، یعنی وہ ایک مرد دور ہوا۔ تیسری مثال جو انہوں نے دی ہے وہ ہے ضعوفہ کی، ضعوفہ کے معنی وہ ایک مرد کمزور ہوا۔ باقی میوٹ کریں، شور کر رہے ہیں کیا لوگ؟ یہ بھائی باقی سب کو میوٹ کر دیا۔ تو اس میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ آپ مائکرو فونز اپنے میوٹ رکھا کریں اور جو ہے کھانا کھا کے رکھا کریں، جی کھانا کھا کے رکھا کرے۔ اوے چھن سٲنۍ پتہ ویڈیوز آسان قابل لائق کُنہِ یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ کرنس کیازِ کہ اور چھِ آسان پتہ شور، اور چھِ آسان کرٛٮ۪کہٕ شُرٮ۪ن ہٕنٛز ٹھان ٹھان ٹھان، تو اس لحاظ سے جو ہے احسان ہونا چاہیے، ہر چیز میں احسان، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، یعنی ہر چیز یو شوڈ ڈو ایوری تھنگ ایٹ اٹس اٹموسٹ فارم، یعنی اٹموسٹ پرفیکشن میں کرنا چاہیے۔ احسان کا ترجمہ کریں گے انگلش میں پرفیکشن۔ ارے کر دیا تو میوٹ ہرے کو، پھر سے شور ہو رہا ہے کیا؟
मैंने हर एक को म्यूट कर दिया, पता नहीं माइक कहाँ से खुल जाती है आपकी। तो ज़ाउफ़ा, तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एहसान को फ़र्ज किया है। तो हदीस में आता है कि फ़ैज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़त्ल, जब तुम क़िताल करो तो अच्छी तरीके से क़िताल करो। वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्हा, और जब तुम ज़बह करो तो अच्छी तरह से ज़बह करो। फलयुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु, कि तुम में से चाहिए कि ज़बह कैसे एहसान के साथ करे, परफेक्शन के साथ करे। तुम में से चाहिए कि जो तुम में से ज़बह करना चाहे अपने अपने जो औजार होगा, अपनी छुरी जो होगी उसके ब्लेड को तेज़ करे और अपने ज़बीहे को राहत पहुंचाए। तो ये ज़बह के अंदर एहसान है। तो ये मिसाल के तौर पर दो चीज़ें हदीस में आ गई, वरना जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में एहसान के लिए फरमाया है। तो ये बाउदा ज़ाउफ़ा के माना वो एक मर्द कमज़ोर हुआ। तो आगे कहते हैं ये कुल 3 सूरतें हुई है ना, तो फ़अला, फ़ाइला और आपका फ़अला हो गया। तो ये कुल 3 सूरतें हुई। ये भी मालूम हुआ कि ये मुख्तलिफ सूरतें दरमियानी हर्फ की वजह से है ना। जैसा हमने भी बताया कि आयन कलमे की हरकत के अख्तलाफ की वजह से ये 3 सूरतें आपकी पैदा हो जाती है। पहला और आखिरी हर्फ तीनों हालतों में, यानी मारूफ जो है, फ़ेल मारूफ आपका चूँकि मजहूल में फ़ुइला हो जाता है, आगे आप पढ़ेंगे अगले सबक में इंशाअल्लाह। तो मारूफ की ये बात बता रहे हैं जिसमें फ़ाइल की तरफ निस्बत हो काम की, उसमें आपका पहला और आखिरी हर्फ यानी फ़ा कलिमा आपका और लाम कलिमा, फ़ा कलिमा और लाम कलिमा, जैसे मैंने बताया फ़ा और लाम ये हमेशा मफ्तू रहेगा, फ़ा और लाम मफ्तू रहेगा। लेकिन जो है बीच वाला हर्फ जो है यानी आइन कलिमा आपका, इस पर तीनों हरकतें आ सकती हैं, यानी ज़बर भी आपकी और ज़म्मा भी और कसरा भी। तो ये फ़अला, फ़ाइला और फ़अला अपनी कसरत इस्तेमाल की तरतीब पर। ठीक, इसके बाद कहते हैं ये मालूम हुआ कि से हरफी फ़िअल माज़ी मारूफ के 3 वज़न आते हैं। तो ये खुद से बता रहे हैं, अब ये से हरफी है। से हरफी का आपको पता है कि ट्राइलैटरल, ठीक है ना। से हरफी यानी ट्राइलैटरल जो होते हैं, 3 हरफीन जिनके फ़िअल में 3 हर्फ होते हैं, वो से हरफी है, ट्राइलैटरल। और फ़िअल जो है वो माज़ी है और आपका मारूफ है। मारूफ के जैसा आपको पता है जिसमें काम की निस्बत फ़ाइल की तरफ हो, वो आपका मारूफ कहलाता है। इसके 3 वज़न आते हैं, और यानी वो 3 किस्म का है फ़िअल माज़ी मारूफ, या तो फ़अला है, या तो फ़ाइला है, या तो फ़अला है। अब ये फ़अला की मिसालें देंगे, जैसे नसारा, उसने मदद की, यानी उस एक मर्द ने मदद की। इसी तरीके से आपका हो गया फ़तहा, उस एक मर्द ने खोला, अबदा, उस एक मर्द ने इबादत की, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये इसमें इस चीज़ का ख़्याल रखिए कि इनमें ये देखिए आप मैच कैसे करेंगे कि ये फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा कौन सा है। आप देखें, मैं अपनी आपको भी इजाज़त दे रहा हूँ, आप बता सकते हैं कि देखें ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा नसारा, ये मैं साइड में यहाँ लिख रहा हूँ नसारा, जो साइड की जगह है, साइड से देख लीजिए अपनी जूम पर। आप इसको जूम है ना, जूम एप्लीकेशन पर स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं, फिर अच्छी तरह दिखेगा अगर ये छोटा दिख रहा हो। तो ये नसारा है फॉर एग्जांपल, इसको कैसे मेजर करेंगे, स्केल करेंगे आपकी ये फ़अला की जो है स्केल पर है। इसको आप मुझे सब आवाज नहीं आ रही है आपकी। सब आवाज सबको भी म्यूट हो गया शायद। मैसेज कीजिए आप। तो को क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? शायद आपका माइक डिस्कनेक्ट हुआ नहीं था। अब आ रही है अब आवाज, आ रही मुझे है भी मुझे। नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? जी मुझे हाँ जी। अभी आ रही है। तो क्या हो गया था इसको माइक से? ये शायद डिस्कनेक्ट हुआ था शायद मुझे हुआ। अच्छा, मैं जी फिर भी अब आ रही। लगाता हूँ, ये माइक की वजह से शायद हुआ था। मैं माइक लगाता हूँ फिर से, आप देखिए आवाज आएगी।
नहीं बोल सर, अब नहीं आ रही आवाज। चलिए, माइक को लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब सही आ रही होगी। जी बोल सर। पता नहीं इस माइक में क्या होगी। जी मौलाना। चलिए, तो नून आपका फा कलिमा, सौद आपका आइन कलिमा और रा आपका लाम कलिमा। इसी तरीके से बाकी अफ़आल को जो है अगर आप वजन करना चाहें, उनमें तलाश करना चाहें कि फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा कौन सा है, तो आप इसी तरतीब पर, ले अल्लाह के बंदो, तो इसी तरतीब पर जो है आप कर सकते हैं। इसी पर जमाई लेनी थी क्या? तो पता नहीं आपके माइक्स खुल क्यों जाती है खुद ब खुद। मैंने कहा जिन यल करान कि निम पानी गसान यल। दूसरा जो है आपका वजन इसमें फ़ाइला का है, तो जैसे आपका शरीबा है, ये भी फ़ाइला के वजन पर है, फ़ाइला शरीबा है ना, आ ई आ है ना, इसी तरीके से साउंड है इसका, आ ई आ शरीबा फ़ाइला आ ई आ। तो ये आ ई आ वजन फ़ाला में आपका आ है ना, जबर की आवाज ऊपर को जाती है, तो ये आ फ़ाला नसारा आ फताहा, इसमें भी आ की आवाज आपको, साउंड आपको लग रहा होगा। अगर ये लग रहा है सबको? जी जी बोल सर। जी। इसी तरह जी मौलाना दूसरी साहब। एग्जाम्पल जो इन्होंने दी है वो है समिया। समिया के माने उस एक मर्द ने सुना। और तीसरा है जो है वो है मिसाल जो इन्होंने दी है जाहिला, या आलिमा का अपोजिट है, उसने न जाना, उस एक मर्द ने न जाना, तो जहालत से नजात मांगी गई है। ठीक है ना, इसलिए इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर किसी शोबे का इल्म, जिस शोबे में आप जा रहे हैं तो उस शोबे का इल्म आपको हासिल करना फर्ज है। कोई आदमी निकाह कर रहा है, ये बातें भी साथ में बताना जरूरी है, ये तरबियत की बातें होती है। आप बताएंगे सर्फ का सबक है तो इसमें ये बातें कहाँ से आ गई? एक अच्छे उस्ताद की ये होती है, लिखी है किताबों में बातें कि दौरान सबक अगर सर्फ वगैरह का भी कोई मुश्किल से मुश्किल मौजू भी हो तो इन तरबियती बातों को न छोड़े, यानी इनको जरूर बताना चाहिए। इससे जो है तलबा की तरबियत हो जाती है। तो जहीला के माना उसने न जाना, तो जहालत से नजात मांगी गई है। जाहिल आदमी, ऐसा आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इल्म दीन हासिल करना ये ज़रूरी है। और इसी तरीके से इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये जो हमारे जिनको हम असरी उलूम कहते हैं, अगर ये तकसीम हमारे नज़दीक सही नहीं, असरी और दीनी उलूम की तकसीम, ये दोनों एक इकाई है। इसको तकसीम जो है वो आज कल जो करने वाले हैं वो एक फितने के तहत जो है उन्होंने इसको तकसीम किया है, वरना जो है असल में इनकी तकसीम नहीं है। जिस मदरसे में हजरत शाह आपके जो है मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पढ़ा है, उसी मदरसे में आपके ताजमहल के बनाने वाले, उसने भी उसी मदरसे में पढ़ा है। और आपके जो है मुगल सल्तनत के उस वक्त के वजीर आजम जो थे, नाम इस वक्त स्किप हो रहा है मेरे जहन से, उन्होंने भी एक ही मदरसे में पढ़ा है। ये तीनों इकट्ठे क्लासमेट थे, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहिंदी, और ताजमहल के बनाने वाले यानी जो उनके मास्टर, जो मान लीजिए आसो मैसन, जो मास्टर मैसन होंगे वो। और तीसरे आपकी मुगल सल्तनत के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है वो, आवाज आ रही है? जी मुझे जी आ बोल रही जी है। मौलाना। आ रही जी मौलाना। ठीक। तो ये तीनों एक ही मदरसे में पढ़ते थे। बीच वाली हरकत के चेंज करने से ये जो है सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमने अरबों से इसी तरीके से सुना है, ठीक है ना, वरना फर्क पड़ता है इस एतबार से कि कभी एक ही फेल जो है उसकी हरकत जबर की अगर हो तो एक माना होता है, और जेर की अगर हो तो उसका दूसरा माना हो जाता है। ठीक है ना, जबर की हरकत हो तो एक माना, जेर की हरकत हो तो दूसरा माना, और पेश की हरकत हो तो तीसरा माना पैदा हो जाता है। तो अलग अलग माने। लेकिन कुछ ऐसे हमारे अफाल हैं जैसे जराबा, ये जराबा ही हमने अरबों से सुना है, हम भी जराबा ही इस्तेमाल करेंगे।
ات करन ज़रीबा क्या, ات हेकन ज़रूबा बनाइत क्या, ठीक है ना। तो ये जो है हमने अरबों से समाई मसला है, यानी हमने सुना है अरबों से, आत्म चलनी पादन तगन गरी इज्तिहाद वगैरह के, तो ये जो है समाई अवजान होते हैं, हमने सुने हैं अरबों से, इनमें किसी रूल वगैरह का दखल नहीं है। तो ये जबर जिसमें सुनी हो अरबों से हम भी जबर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आयन कलमे के नीचे जेर सुनी हो उसमें आयन कलमे के नीचे जेर ही इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पेश उन्होंने इस्तेमाल की है तो हम भी वहाँ पर पेश इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर अफाल में माना चेंज नहीं होता, कुछ कुछ अफाल में जो है आयन कलमे की हरकत चेंज करने से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। और आयन कलमे की हरकत की तब्दीली से एक फायदा ये होता है कि जो जिस आयन कलमे पर जब जबर हो तो वो वाला फ़ैल, इसकी मुजारे की फॉर्म आगे आप पढ़ेंगे, 6 हमारे पास वो अवजान है, 6 बाब जिन्हें हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें से नंबर फर्स्ट जो है वो जबर वाली हरकत की है, और दूसरे नंबर पर जेर वाली हरकत की है, और तीसरे नंबर पर पेश वाली हरकत की है। उम्मीद है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। फाउला जो है तीसरा वजन हमारा वो है कारूबा, उसकी मिसालें, यानी वो एक शख्स करीब हुआ, कारूमा वो बुजुर्ग हुआ, यानी या तो उम्र के एतबार से बुजुर्ग हुआ या जो है इज्जत वगैरह के एतबार से। सालुहा वो दुरुस्त हुआ, सालुहा सालुहा वो एक चीज दुरुस्त हुआ, या वो एक मर्द जो है दुरुस्त हुआ। जैसा हदीस में आता है कि अला इन्ना फिल जसदि लमुदग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, कि जिस्म में जो है एक टुकड़ा होता है और अगर वो सही हो जाए, इज़ा सलुहत, तो वहाँ पर सलुहा का लफ्ज फ़ैल आया है, सलुहा यही वाला जो आप पढ़ रहे हैं, दुरुस्त हुआ। जब वो दिल दुरुस्त हो जाता है, सलुहल जसद कुल्लु, तो सारा जिस्म जो है वो दुरुस्त हो जाता है। व इज़ा फसदत, और जब वो खराब हो जाता है, फसदत जसद कुल्लु, सारा जिस्म जो है वो फासिद हो जाता है, खराब हो जाता है। अला वहियल क़ल्ब, वो जो है दिल है। कहते हैं इसके बाद जो पेज है देख लीजिए, इन सब की गर्दनें इसी तरह होंगी जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, यानी जैसा कि आप फ़ाला में पढ़ चुके हैं गर्दनें, तो इसकी गर्दन भी वैसी ही होंगी। अलबत्ता सिर्फ जो है आपको ख्याल रखना है दूसरे हर्फ की हरकत का, ठीक है ना। दूसरे हर्फ की हरकत जो है अपनी हालत पर रहेगी, यानी ये आप मिसालें दे रहे हैं शरीबा वगैरह की। अरे उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, बार बार सवाल कर रहे हुए। बीच वाले हरकत से बीच वाले हर्फ की हरकत चेंज करने से कभी कभार माना चेंज हो जाता है, और ये ज़रूरी है, ये समाई मसला है, हमने अरबों से इसी तरह सुना है तो हम भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। जी, तो ये कह रहे हैं कि इन सब की गर्दन इसी तरह होंगी जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, सिर्फ जो है दूसरे हर्फ की हरकत को अपनी हालत पर अपनी हालत पर रहेगी। जैसे शरीबा की मिसाल दे रहे हैं, उसने पिया तो फ़ाइला के वजन पर, तो ये अब गर्दन इसकी सिखा रहे हैं। जैसे आपने फ़ाला की इसी तरह जो है आबदा वगैरह जो इसमें हुआ फ़ाल आए थे, इसी तरह आप जो है इनकी गर्दानें करेंगे। जैसे शरीबा शरीबा, शरीबू शरीबत, शरीबता, शरीबना, शरीबत, शरीबतुमा, शरीबतुम, शरीबती, शरीबतुमा, शरीबतुन्ना, शरीबतु, शरीबना। इसी तरीके से करूबा, ये फाउला के वजन पर है, वो करीब हुआ, तो इसकी गर्दन भी जो है आप उसी तरह करेंगे जैसे फ़ाला की गर्दन की थी, सिर्फ जो है आयन कलमे की हरकत का ख्याल रखना है। जैसे करूबा, करूबा, करूबू, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्योंकि आयन कलमे की हरकत पेश है, तो पेश पढ़ने में दिक्कत, तो इसको इशारों के साथ शीशे के सामने बैठकर अपने साथ किया करें, करूबा, करूबा, करूबू। इसी तरीके से लेफ्ट साइड से करूबत, करूबत, करूबता, करूबना, करूबता, करूबतुमा, करूबतुम, फिर करूबती, करूबतुमा, करूबतुन्ना, करूबतु, करूबना। तो रा पर जो है पेश की हरकत अच्छी तरीके से याद रहे। अब तुम्हें से हरफी फ़ेल माजी मारूफ के तमाम अवजान फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला से माजी मारूफ मुस्बत और माजी मारूफ मनफी बनाना आ गया। मुस्बत तो हो गया यही जिसमें काम का होना पाया जा रहा है, और मनफी आपने पिछले बुध को जो है यानी शायद इतवार को पढ़ा था, जिसमें माँ लगाने से आप माजी पर फ़ेले क्या कहते हैं मनफी बना देते हैं। तो इस पर आप माँ दाखिल करेंगे तो इससे जो है आपका माजी मनफी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से तीनों वजन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मा ज़राबा आपका हो गया मा ज़राबा, ठीक है ना, उसने नहीं मारा, ज़राबा हो गया उसने मारा, लेकिन जब आपने कहा मा ज़राबा
اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے نہیں مارا. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں ما سمع، سمع کے معنی تھا اس نے سنا، لیکن آپ نے کہا ما سمع، تو ما سمع ہو گیا اس نے نہیں سنا. اسی طریقے سے بھی آپ نے پڑھا قربا، قربا ہوا وہ قریب ہوا، وہ قریب ہوا قربا، تو آپ نے کہا ما قربا، تو اس کا مطلب ہوگا وہ قریب نہیں ہوا ما قربا سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کر لیجئے گا آپ اپنی جگہ. اوپر لکھے ہوئے پھر سوال کرتے ہیں، اوپر لکھے ہوئے تینوں قسم کے کی ماضی کے افعال سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں کرو اور اپنی کاپی پر ما اعراب و معنی اور صیغوں کے لکھو، دوسرے حرف کی حرکت کا لحاظ رہے. تو یہ آپ کو کرنا ہے. اوپر جتنے بھی دیے ہیں یہ انہوں نے فعل فاعل فاعلہ کے وزن پر، اس کو جو ہے آپ کو ماضی معروف کی بھی گردانیں لکھنی ہیں مثبت اور ماضی معروف منفی کی گردانیں بھی لکھنی ہیں، اور کاپی پر جو ہے ان کو لکھ کر ان کے فوٹوز جو ہیں گروپ میں بھیج دیجیے گا. اور یہ بھی کرتے جائیے گا. یہ ہے چند جملوں کی عربی بناؤ، درمیانی حرف کی حرکت کا خیال رکھو. ٹھیک ہے نا، ان کی عربی بنانی ہے. تو یہ دیکھ لیتا ہوں میں کتنا ہے. چلو یہ بہت ہے، یہ انشاءاللہ دیکھ لیجیے گا. اپنی جگہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ ہم اس کو انشاءاللہ کل والی کلاس میں کریں گے. فی الحال جو ہے اتنا والا کام جو ہے یہ آپ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.